Because I am an employee of the city government of San Fernando. I've been working in the city hall for 6 years in the Sangguniang Panglungsod prior nga nagisuro ang tiginsing nga tawon ti koleyo. Kahit nasaon apo, di duwa nga tawon nga nasurok apo nga papangkamagit ito ti ayuda kada agpaspasyal itaglaw-law-law hindi kasagsagan ti COVID apo kahanak mo't nga na COVID jak mo nag-quarantine jak mo't nagsakit nahanak mo nawanan ti pangamot kin panagraman nung gapugarod tadlimabanak na konsehal ti siyudad ti San Fernando. It was then the directive of the Department of Interior and Local Government to direct and mandate the COMELEC na dapat aming alimaban ket ag-vaccine. There's only one thing that I would like to tell you. Sino apo dito yung tinaka-vaccine? Itayag naman timan na. Dagit yung bing, naka-vaccine din hampay. Sino apo tihangan naka-vaccine? Tandaanan nyo apo. Awan tilintag iti gobyerno ti Pilipinas nga vaccinated man kin unvaccinated ket haan nga mayad adayo. We should respect one another. We should not diminish or disgrace or discriminate dagidihan nga naka-vaccine. Kahit nasaon nga dapo day ta-vaccine itudtudok da, hante amono nga garantisado no mapaimbag na tayo winuhaan. The vaccine does not guarantee that we could be safe or safe at all times, at all costs, at all reasons. So kahit nasaon na po uri nag-vaccine tayo, we should always strictly follow the health protocol set by our government. Aggugas tayo latatiima, agdigos tayo, mangantay tinasaya at maturog tayo iti kompleto nga oras. Tapno po malabdan tayo lata iti makunkuna na COVID. Taawang pa iti agas na ti COVID. The vaccine is not a cure. Right? The vaccine is not a cure. Vaccine lang apo dayta, pang-antay. Tapno lang apo, itrap na DJ pinagserek ni COVID, tinapaspas. Pero may isa lang kadayag tutun ti panunot ko apo. Kung nadagarod, hangag puti dayta nga bulong, nuhaan nga nakom ni Apo Diyos. Everything happens for a reason and for a purpose. Diba? Hisungarod na tipat kay Tatangarabiya. Tipat kay Apo. Kay bakit niya nga rason? Napigpig sabi nga tipat. You are very lucky and blessed. Diba? Nagasat kayo apo tati duwa nga tawon nga nasurok ket nabiyag kayo pay. Nagado tinaungkulan, nagado timangkunan, nagado pimusay na apo, nagado nagdimagan. Because for that 2 years apo nga nagdalyasat kid nagnaud ni COVID at dakay kailang nga si bibiyag. Whether nabaksinan kayo winuhaan, uray pay nabitsinan kayo, nabiyag kay latagta for 2 years. Ibig sabihin, God has always a purpose and a reason kanyayo. At apay lang ti purpose yung tirabaw ti daga, no apay nabiyag kayo, ket nagadun tinatay because of this COVID. Kaya nasaan, dahil ti kapambanot ng kanyayo, nga dapat tip-tip ka rin yung pa, iti panagayat yun. Kini Apo Diyos, tapno kastaman anay pa'y tibiyagyo. Tahaan nga dahi ta vaksin, iti makasin kanyayo. Haan mo't nga si to Jane, kadabas iti makasin kanyayo. It is only God who will save us. So nga dumawat iti pamakawan, kin panagyaman kin Apo Diyos, agrubab, agraon tay kanyana, kaisuna lang Apo, ti mabalin mangikadang, luka no tay nga matay, pumusay, kinagpulisagsag. Amen.